ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕ ನಿನ್ನೆ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ವಿಧೇಯಕ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಮ್ಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಪುರುಷರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ ಸಮರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಳಕು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही. जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया. ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी. और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी. आप सबने भी देखा होगा. देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी. कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि National witnessed yesterday debate. We all unanimously passed the 23rd Women Reservation Bill. We are for Women Reservation Bill. Now the government has to act immediately to implement the Women Reservation Bill for 2029 election. Without any delay, they have to act immediately. Their agenda is to link with the Women Reservation, link with the delimitation with the Women Reservation failed yesterday. Women Reservation never failed. Their agenda to link delimitation with the Women Reservation failed. Why? Because they want. हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं. और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया. लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया. ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके. तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत, वो पास भी हो गया. तो 543 जो